Mag-out doon nga pa ha. Oh no, it's very bowed. It's very hanging. Dock here at the Western Dock, no worry, is nara may shuttle to Musugat sa inyo. And Tuara ang kapit-tabiyaan sa barko. finally here is Going to our room now. Time check, it's almost 6 o'clock in the evening. Mag-show lang kami ni Mama to see St. Asa Resort. Miss kayo nasa Lake Parol. Ang star na Pasko. Di magkakaroon. Wala ka nice. Ang Pasko. Sus, ganahan kayo. Ipipan niyo. Good. kapila na ni mong around ma. Ikaw pa. Nakapila ka ka-rounds. 1 round, sulit ako. 1 round? Oo, pala dito. Ako kay 3. Salamat. Malami. Morning. Day 2, hiking day with Mama. And asas Papa. We got a really good. Hello, Mama Mary. Mga ginagkara nga content creator. Ano sa other side of the island? Trapay, nasa ta. Kung ano trapay, awa. Nasa mo yun. Breakfast. Jadi kita mawala ang champorado without buwad. Wala buwad, kamote. Actually, giving kita ilahang buffet today, guys. Like, I like it so much. Naihumba. Lami ka ay tanawon. Humba niya ako? Naihumba. Wa may humba gahapon, naihumba. Wala day humba. Humba ma. Kuha na ako guys, like 3rd round. Nagkuhan ako nag-champorado and buwad. Lami gid ilang champorado. Pili na ko katungod lami ilahang this is how we do our native sipon or native hot chocolate. Mas gusto mo siya dark, mamor siya dark chocolate. Ba? And puto. Padong na mi sa sandbar. Nanami here sa ilahang lagoon. Pwede may magkayak. But later naguro yung magkayak ko na si Papa. Puspos. Awa. Ay, ayaw. Pero nindot man. Awa, oh. Awa imong naong, oh. Mura ka artista kay gipaparansihan. Wai.